अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद खान्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझे जो है फॉलो भी कीजिए इंस्टाग्राम पर। आप लोग अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा अब्यूज़ के बारे में है। अब्यूज़ जो है फ़िज़िकल अब्यूज़ भी होती है और मेंटल इमोशनल अब्यूज़ भी होती है। ठीक है, दो तरह की अब्यूज़ होती हैं हमारी। इनकी और सब कैटेगरीज़ भी हैं, लेकिन मैं इन दो मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगी आपसे। फ़िज़िकल अब्यूज़ तो लोगों को नज़र आ जाता है। अगर आपको किसी ने मारा पीटा है तो ज़ाहिर सी बात है आपके जिस्म पे निशान देखेंगे, हाथ पैर टूटे हुए लोग देखेंगे अगर आपके, तो उनको यकीन आ ही जाएगा कि आपके साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ हुआ है। लेकिन मेंटल अब्यूज़ लोगों को नज़र नहीं आता, ठीक है? और इसके लिए आपको अपने लिए ख़ुद स्टैंड लेना पड़ता है कि अगर आपके साथ मेंटल अब्यूज़ या इमोशनली आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है तो आप उसको रोकिए। सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को टिप दूँगी कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उस बंदे से आप मिलते हैं, सबसे पहले आप उस इंसान को अपनी बाउंड्रीज़ बता दें कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। आप ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे, आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले गो में ही आप उस बंदे से जैसे ही आप मिलते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज़ पहले ही इंसान को बता दीजिए। अगर हम लोग में क्या होता है कि हम पहले बर्दाश्त करते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा यार नया-नया इंसान है, कोई बात नहीं। इसी तरह हम उस इंसान को आदत डलवाते हैं कि हम में बहुत बर्दाश्त है और वो इंसान समझता है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर लूँ, ये तो बर्दाश्त करता रहेगा क्योंकि अभी तक ये बर्दाश्त करता आ रहा था। और उसके बाद जब आप में बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो उस बंदे को आदत हो चुकी होती है आपको बर्दाश्त करवाने की और आपसे इस तरह का बिहेवियर रखने की, तो फिर वो जो है मेंटल अब्यूज़ फ़िज़िकल अब्यूज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है अगर आप जो है अपने लिए आवाज़ उठाते हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि सबसे पहले आप अपनी बाउंड्रीज़ उस इंसान को बता दें कि ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये चीज़ें मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ और ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, इसे अगर क्रॉस करोगे तो ये सही नहीं है। अगर आपको कोई इंसान अब्यूज़ करता है तो आप सबसे पहले बताइए उसे कि ये मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं बहुत बेहतर डिज़र्व करती हूँ। ना मैं आपके साथ इस तरह का बिहेवियर रखती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है आप भी मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर मत रखिए। क्योंकि देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ख़ुद अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप किसी और को तो अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं या आप किसी और इंसान के साथ तो ऐसा बिहेवियर नहीं रख रहे हैं। अगर आपका ख़ुद का बिहेवियर दूसरे इंसान के साथ ऐसा है, तो फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने बिहेवियर को अपने आप को सबसे पहले अच्छा बनाइए। अगर हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम भी डिज़र्व नहीं करते हैं कि हमारे साथ कोई बुरा करे या हमारे साथ कुछ बुरा हो। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने अपने पास लिखे हैं जो कि मैंने सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डिस्कस करने चाहिए। तो जो है मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आप अब्यूज़ बर्दाश्त करते हैं तो क्या-क्या मसले मसाइल होते हैं। फॉर सपोज़ मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं अब्यूज़ बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरा शौहर मुझे बहुत अब्यूज़ करता है, ठीक है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को। अगर मेरा शौहर मुझे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है और मैं वो अब्यूज़ बर्दाश्त कर रही हूँ, तो मैं अपने साथ-साथ अपनी औलाद को भी तैयार कर रही हूँ कि वो भी उस अब्यूज़ को बर्दाश्त करेगी ज़िंदगी भर और उनकी लाइफ़ को मैं एक बहुत मुश्किल लाइफ़ बना रही हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा अब्यूज़ को बर्दाश्त कर रही हूँ। क्योंकि अब्यूज़ एक ज़ुल्म है और ज़ुल्म हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एक हद तक चीज़ बर्दाश्त की जाती है, जहाँ तक इंसान की बर्दाश्त है वहाँ तक इंसान बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान डिज़र्व नहीं करता कि उसको अब्यूज़ किया जाए। और अगर आपको अब्यूज़ किया जाता है, अल्लाह ना करे अगर आप लोगों को अब्यूज़ किया जाता है, तो आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, लाज़मी अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। क्योंकि अगर आज आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तो कल ये आप उम्मीद मत रखिए कि वो इंसान आपकी औलाद के साथ या आपके रिलेटिव्स के साथ या आपके करीबी दोस्त लोगों के साथ उसका बिहेवियर अच्छा होगा। उसका बिहेवियर उससे बदतर होगा उन लोगों के साथ, क्योंकि आपने आदत डाली है उस इंसान को अपने अंदर बर्दाश्त रख के, उसके अब्यूज़ को बर्दाश्त करके कि वो आपके साथ-साथ और लोगों को भी अब्यूज़ करे। वो इस तरह आपकी औलाद को भी अब्यूज़ करेगा, फिर आने वाली औलाद की औलाद को भी अब्यूज़ करेगा, उसकी एक आदत बन चुकी होगी। तो फ़र्स्ट गो में ही आप इस अब्यूज़ से नो करें, क्योंकि अगर आज आप अब्यूज़ अपने लिए अलाउ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कल को आप अपनी औलाद के लिए भी वही अब्यूज़ अलाउ कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को लाज़मी ये कहूँगी कि आप लोग पहली ही दफ़ा में उस अब्यूज़ से नो कहिए। अगर आप स्टैंड ले सकते हैं अपने लिए, अगर आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, तो लाज़मी आप लोग अपने लिए स्टैंड लीजिए, उस अब्यूज़ के ख़िलाफ़ खड़े होइए। क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप उस अब्यूज़ को बर्दाश्त करते रहें ज़िंदगी भर, क्योंकि अपने साथ-साथ आप बहुत सी लाइफ़्स के साथ जो है खेल रहे होते हैं इस तरह। अगर आपने ख़ुद बर्दाश्त किया है बहुत ज़्यादा अब्यूज़,
تو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں لازمی رکھیے۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھ آپ یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی بھی چیز سے ظلم برداشت کر رہے ہیں، کسی انسان کا ظلم برداشت کر رہے ہیں، اگر آپ ظلم برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کسی طرح کا ابیوز برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ مینٹلی بہت ال رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ مینٹلی اتنے جو ہے آپ کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ انسان یہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو مجھے گالی بک رہا ہے تو یہ میں ڈیزرو کرتی ہوں۔ کیوں ڈیزرو کرتی ہیں آپ ایسا کوئی کچھ ڈیزرو نہیں کرتی ہیں۔ اگر آپ کچھ غلط نہیں کر رہی ہیں تو آپ ایسا کچھ ڈیزرو نہیں کرتی ہیں۔ میں یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں کہوں گی، میں یہ آدمیوں کے لیے بھی کہوں گی، کیونکہ ہماری سوسائٹی انفارچونیٹلی میں جانتی ہوں کہ ایسی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی ہے کہ عورتوں پہ زیادہ ظلم ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ لیکن یہ ایگزامپلس بھی ہیں ہمارے پاس کہ جہاں پہ آدمی تو صحیح ہوتے ہیں لیکن عورتیں ان کے اوپر ظلم کرتی ہیں اور عورتیں ابیوز کرتی ہیں۔ تو میں دونوں جینڈرز کو یہی کہوں گی کہ دونوں جینڈرز ہی اگر وہ خود کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں، خود کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ہیں، تو وہ خود بھی ڈیزرو نہیں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ابیوز کیا جائے۔ اور اگر اس طرح کے ریلیشن شپ سے آپ لوگ نکل سکتے ہیں تو لازمی نکل جائیے، کیونکہ آپ اپنے لیے ہی بہتری کریں گے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ڈرتے ہیں کہ میں نے اگر اس ریلیشن شپ کو ختم کر دیا تو جو ہے لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کہتے ہیں، اگر کسی کی بیٹی کی اللہ نہ کرے ڈائیورس ہوتی ہے اور آپ اس کے لیے کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو بھی کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں کرے گا، اور اگر کرتا بھی ہے تو آپ اس کو اگنور کیجیے، کیونکہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے پازیٹیو رہیے اور اپنی طرف سے آپ کسی کا برا نہیں کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی ہونے نہیں دے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ابیوز ہوتا ہے تو لازمی اس کے لیے اسٹینڈ لیں، میں یہ بات آپ کو بار بار کہوں گی۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھیے، اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھیے۔ اس کے علاوہ جب انسان اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھتا ہے اس کے بعد ہی وہ دوسروں کے لیے اسٹینڈ لیتا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بھائی بہت ابیوزو ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جائیے اور جا کے اس اپنے بھائی کو روکیے کہ یہ ابیوز غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں اگر شوہر ابیوز کر رہا ہے اپنی بیوی کو، تو اس بیچاری بیوی کا بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے بیک پر، وہ بیچاری ابیوز ہی برداشت کرتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے اگر اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ ایسے وقت میں آپ کا فرض بنتا ہے، آپ اگر اس انسان کے بھائی ہیں، باپ ہیں، بہن ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اس انسان کے دوست بھی ہیں، ایون آپ اگر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ابیوز ہوتا ہوا، تو یہ آپ کا فرض ہے، اسلامی طور پہ بھی فرض ہے اور انسانیت کے ناطے بھی آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ جا کے اس ابیوز کو روکیے اور دوسرے انسانوں کے لیے اسٹینڈ لینا سیکھیے۔ کیونکہ میں نے ہمارے معاشرے میں اب دیکھا ہے یہ کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، بالکل بے حسی انسانوں میں آ گئی ہے، وہ دوسرے کے لیے کبھی اسٹینڈ لیتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ یہ بولتے ہیں یہ تو ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے، تو یہ بھی تو سوچیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آخرت میں سوال کرے گا کہ اس بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو تم دیکھ رہے تھے اس کو اور کچھ کہہ نہیں رہے تھے، اس کے لیے کبھی تم نے اسٹینڈ نہیں لیا، اس کا جواب آپ لوگ کیا دیں گے خدا کو؟ تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ابیوز ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ جا کے اس کے لیے لازمی اسٹینڈ لیں، جس حد تک آپ اس کے لیے اسٹینڈ لے سکتے ہیں اس حد تک اس بندے کے لیے اسٹینڈ لیں، تاکہ آخرت میں آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں اور کچھ ثواب بھی کما سکیں اس حرکت سے اپنی۔ انشاءاللہ آپ ضرور جو ہے اس ابیوز سے نکل سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، اپنے لیے اسٹینڈ لیں۔ یہی کچھ ٹپس تھی میری آپ لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ابیوز کو ہم نے نو کہنا ہے، ہم نے ابیوز برداشت نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اسٹینڈ لے سکتے ہیں اپنے لیے تو ہم نے لازمی اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے۔ یہ بات آپ دماغ میں رکھیے اور اس بات کو دماغ میں بٹھا لیجئے، اور ہم نے اپنے علاوہ لوگوں کے لیے بھی اسٹینڈ لینا ہے انشاءاللہ آج سے۔ تو ہم کوشش کریں گے لازمی کہ لوگوں کے لیے بھی اسٹینڈ لیں اور اپنے لیے بھی اسٹینڈ لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتائے گا۔ اللہ حافظ۔